शुणनी केनता भावरे अंगत जन्म हे जानि छ केनता भावरे सुण सुण सुज्ञातन तुमे देईर मन गीता रामायण रसकथा तुमे कर श्रवण आग मंदर दर बोली दुई दुसिटी जन आग गाई क्षीर खाई नीति ताको बतई जुगरे मंदर एवं ओदर बोलिकर दुईटा श्रेष्ठ ऋषि थे। हाँ हाँ तो गाई क्षीर खाइकर तांकर दिन कटु थाए किंतु गाई क्षीर खाइला समय से कहा को भगवान को धर्म को कहा को से मान्यता आगो स्वर्गपुर इंद्र अनंत देख चिंता कले हाँ हाँ आगो तक्षक नाग तू देख मतर से देखले अरे अरे तक्षक मत्स्यपुर तू जा ऋषि को क्षीर रे तुम्बे स्वर्गपुरे इंद्र राजा चुप पर ननी मने ए ननी मने चुप पर टिके तो इंद्र राजा एवं अनंत नाग कथा हेले आ तक्षक नाग के मर्त्य के पठाले जे ऋषि माने तो भगवान को नहीं मानबार कि देवता को कहा को नहीं मानबार रे रे तक्षक तुम्हें ऋषिंकर क्षीर रे अति शीघ्र विष मिश करी आस तो जिते बेले तक्षक नाग आसी करी ऋषिंकर क्षीर रे विष मिश देछि सेही समय रे दुईटा ऋषि गाधवा पई जेतिले गाधी कर जिते बेले फेरुछन सेही समय रे से ऋषिंकर आश्रम रे गोटे बेंग रहुतिले बेंग देखुथिला जे तक्षक नाग आसी कर विष मिश देछि जदि ई क्षीर के जदि ऋषि मुनि माने खाइ बसबे बोले तांकर मृत्यु हि जिबा मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हो से बेंग केते बुद्धि देख मोर जीवन पछे जणकर जीवन मरि जायसी मुई किंतु ऋषि माने बचि जायसी बोले आ मते लागबा से क्षीर रे बेंगटा डेई कर तार मृत्यु हो जाए तो सही समय आसिक जिते ऋषि मुनि मैंने क्षीर खाए मोबाइल देखीदे क्षीर रे बेंग छुआटे पड़ी तो दुईटा ऋषि क्रोध ही गले आउ बेंग को अभिशाप के दे जदि आमर भल कामर लगी जदि बेंगटा आमर क्षीर रे पड़ी बोले सुंदर कन्या रूप से जन्म हेबा आउ जदि खराब कामर लगी पड़ी बोले 7 जन्म पर्यंत सही बेंग होकर जन्म हेबा तो बेंगटा भल कामर लगी पड़ी आगो सुंदर कन्या रूप से जन्म होइला बेंगवती बोली देख से हूँ नाम पाइला आगो बाली रसु देख गर्भवती सहला आगो बाली सहित देख विवाह करिला ऋषिंकर अभिशाप्य कारणरू गुटे सामान्य बेंगटा गुटे नारी रूप धारण कला आउ से नारी रूप जिते बेले धारण करिछे किष्किंधार राजा बालीवीर के से भल पाइला आउ बाली ठारू 9 मास गर्भवती होई थाए तो जदि गाँ रे जदि गुटे जुआन टुके गर्भवती कुआरी झिया जदि गर्भवती हो बेले गाँ लोग केते हमर एरिया हले तो समाज तो बेंगवती तांकर बापा मंदर एवं ओदर पचराले हाँ हाँ ती गुटे कुआरी झियो केनता कर कहार अरसरुती गर्भवती तो सब कथा कहि देला बेंगवती मुई बालिंग को भल पाइसी बालिंग कर अरसरु 9 मास गर्भवती हाँ हाँ तो ठीक अछि बाली वीर को डखा जाऊ तुरंत से बालिंग को धरिया मु काल के 26 तारीख के हाथ मार दिलो कर मतिया दुई लोकर बिहा घरटा ठीक से छी हाँ तो सेही समय रावण दिने दिग्ध भ्रमण काल रे हाय बेंगवती रो रूप यौवन के देखि करी हाँ सही नि पाला प्रेम भिक्षा मांगला तो बेंगवती कहले मुई तो बालिंग को ठारे भल पाइसी तांको विवाह हेबी किछि दिन पर मोर विवाह अछि मुई तुमको केनता तुमको रति दान देबी नहीं हाँ। पारे तो रावण जहाँ चाहुतिला ताहा पाइबा के हासिल करे हाय गो तो जेन दिन बाली एवं बेंगवती रो विवाह हेबार हाँ हाँ से दिन रावण काना कला बालिंग को रूप के धारण कला हाँ आ बेंगवती पुर के पहुंची जाइछि बालिंग को अवतार धारण करि गेले तो इयारे बालीवीर भी बराती पार्टी धरि के आसी हाय गो
पार्टी रे बोराती पार्टी आमे पहुंची गलु ना তো এটা হচ্ছে আমার বেঙ্গবতী হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি হচ্ছে রাবণ আর মুই হচ্ছে বালি তো রাবণ বলছে বেঙ্গবতীকে মুই নেবি মুই ভালকাছি মুই নেবি বালি বলছে মুই নেবি যেনতা বেঙ্গবতীকে ঘিচাটনা করুছন বেঙ্গবতী শরীরটা দুই ফাল হইকে চিরি হয়ে গেল বিভক্ত হয়ে গেল তো বেঙ্গবতী সেই সময় বালিঙ্কর অরসর 9 মাস গর্ভবতী হইতিলা দুই অঙ্গরু গুটে ছুয়া জন্ম হেলা তাকু অঙ্গদ বলি করে নাম দিয়া গলা তো বালিঙ্কর পুଅ সেন্তা ভাବରେ জন্ম হেলা সেটা কি কথার ভাবার্থ লেখা গলা আমার ওড়িয়া টিকা বলি লেখা পান তো পান বঙ্গলা পান মার বিহা দিনে পুଅ জন্ম যেন দিনে মা বিহা হেবার ଥିଲା সেদিন বালি নেই অঙ্গত জন্ম হেলে বুঝি পারিছ হ্যাঁ হ্যাঁ আগ এহি পরি জাণ আজ্ঞা পুরাণ বিধান গীতা রামায়ণর সততা তুমে কর শ্রবণ জানিল আরো গোটে যে চিঠি এবে তুমি পিলা আসবে এ মা করম ঝাপতর কলা ঝামু ডালি গাই গাই গলা নড়া ননি হো ভাজি সাগ ভাগুলা আগ করম ঝাপতর কলা ঝামু ডালি গাই গাই গলা নড়া ননি হো ভাজি সাগ ভাগুলা আরম্ভ হেলা রাধা কৃষ্ণ লীলা আরম্ভ হেলা আরম্ভ হেলা আরম্ভ হেলা এবে আসিবে শ্রীকৃষ্ণ পিলা এবে আসিবে শ্রীকৃষ্ণ পিলা মোর মা মাউসী ঘোড়া বাড়ি নাচু এ মা ଯିବାର ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତଟେ ଗାଇ କରିଛି ହେ ସଜନୀ ରେ পানবালা বাবু গো ইটা কায়ে করম কলু হ্যাঁ হ্যাঁ এ ঝুমরা ঝুমুরা ঝুমুরা মারি দেলা নরে নেত্র বুড়া নেত্রী বুড়া ইটা কায়ে করম কলু মতে বিহা হেমি বলি অধা বাটে ছাড়ি দেলু महफिल में रहना चाहा तो मिली मुझको तन्हाई হ্যাঁ হ্যাঁ महफिल में रहना चाहा तो मिली मुझको तन्हाई क्या झोंका आई मेरी जिंदगी में है ग एक लड़की से प्यार किया हाँ। तो किस्मत में अपनी लिखी थी जुदाई 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 तोर जुदाई ये मोर धन रे दांत गोटे सुंदर दिसे दिनी राय मते कंदौछि हाय मा दिनी राय मते कंदौछि दिनी राय मते कंदौछि दिनी राय मते कंदौछि जुदाई जुदाई तोर जुदाई ए मधुन रे दिनी राय मते कंदौछि दिनी राय मते कंदौछि केते लोक बिले बिले भी एकला लाଗୁছে গেল যেতে হেলে भी মনে পড়ুছে আখির পানি নাই থামুছে
বড় দিনুন ভাবি থিলি গো মা আমি বলি তোহর গুড়িকে ই মোর আশা নাই ভাঙি দেবু গো মা মুই তোর ছুয়াবি গুটে মা ফুলড়িয়া ধরি মা ফুলড়িয়া ধরি আইচা বাহারি ফুলড়িয়া ধরি আইচা বাহারি করবি বলি তোর পূজা মা। মাগো 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 হই মাগো 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 হই হে ফুলড়িয়া ধরি মা হে ফুলড়িয়া ধরি আইচা বাহারি ফুলড়িয়া ধরি আইচা বাহারি করবি বলি তোর পূজা মা। মাগো 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 হই মাগো 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 হই বড় দূর আসিছে গো মা তোর গুড়ি কে ধাই মোর মা গো তোর গুড়ি কে ধাই ও দিলে মাফ করি দেব গো পাপে দেব দুই ও সব পাপ দেব দুই বড় দূর আসিছে গো মা তোর গুড়ি কে ধাই মোর মা গো তোর গুড়ি করে দেব গো পাপে দেব দুই মসব পাপ দেব দুই আকুলে বিকুলে কতে ডাকুছে মা ভক্তি মনে তোর নাকে ধরুছে মা গো পাবি বলি তোর দয়া মাগো 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 হই দয়া যে করই অর্ণ বস্ত্র দান দান তাকু যে মিলই বৈকুণ্ঠরে স্থান যাহাকু রখন্তি অনন্ত হয় সে করি পারে বলবান
ପାଣ୍ଡବକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ କି କଳା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆହା ଯାହାକୁ ରଖନ୍ତି ଅନନ୍ତ କେ କରେ ବଳବାନ କେ କରେ ବଳବାନ ପାଣ୍ଡବକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ କି କଳା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜଳରୁ ରଖିଲେ ଗଜକୁ କି କରିଲା କୁମ୍ଭୀର କି କରିଲା କୁମ୍ଭୀର ରୁଗୁଣିକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ କି କଲା ବ୍ରାଘ ଛାର ବିଭୀଷଣକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ କି କରିଲା ରାବଣ କି କରିଲା ରାବଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ କି କରିଲା ହିରଣ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇବା ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ଆମର କମିଟିର ପୁଅଜିତିଆ କରିଥିଲେ ଆମର ମା ମାନେ ହଁ ପୁଅଜିତିଆ କରିଥିବାର ମା ମାନେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ମାଳା ସହିତ ଅର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ ହଁ ଯେ କର ଏଇ ଅର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦାନ ତାକୁ ଯେ ମିଲ ଏଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ। ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ହଁ, ହଁ। ଏ ସୁରନାନୀ ଓ तेरे सिंगार हमर तेरे सिंगार जाइते न जाए कि नहीं आ जा ହଇ ଗो तेरे सिंगार क्या भई तेरे सिंगार मेरे सिंगारे तेरे बिना नहीं जीना दे चलो तेरे सिंगार हमर होई आज्ञा सम्मान रक्षा करी किछि टंका अर्पण करिछन मां महालक्ष्मी तांको कोटिए संपत्ति प्रदान करंतु बोलो आनंद कवा हरि बोल आमपाली माझी पड़ा महिला संघ मां माने पूजिता उषा काहीकि करंती करिबा द्वारा पुआ मानकर कोण मंगल होई थाए एही द्वितीय ओषा केबे एवं किए प्रथमे पालन करिथिला हमर पूजिता करिथिबार मां माने सम्मान रक्षा करी किछि टंका प्रदान करिछन हई तीनोटी अक्षर रे केउ पद संसार रे जन्म हैला हाँ हाँ सार संपद प्रथम अक्षर लुप्त करी देले बासुकी करे बहन तृतीय अक्षर तृतीय अक्षर लुप्त कले नारी मानकर धन मध्यम अक्षर लुप्त करी देले विदेशी मानक खोजा रमाकांत बाबू बुझाई कहिब समस्त को लागिब मजा गोलक वृक्ष स्त्री होइथिला क्यों नारी धन्यवाद आमर माँ भौणी मानक हाँ तार संगे संगे नदीर नाम काहीकि गंडुकी हेला गंडुकी नदीर काहीकि सालग्राम पथर रहिला सालग्राम पथर रे काहीकि तुलसी लागिला बुझाई कहिब एहा एहार लीला सुंडा सुशांत सुना बंद पड़ारू तांकु मध्य हमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद आमर शरद होई 50 टंका प्रदान करिछन बोल आनंद एक बार राइट अरे एटा एक नंबर ने देछन गो आ जाओ जाल
ଦେଖୁଅଛ ତୁମେ ତାହା ପଢୁଅଛୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରବ ରାଇଟ ହେଲେ ତିଆର କରବ ରାଇଟ୍ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ତମକେ ଯେନ୍ଟା ପଚରା ହେଇଛେ ରାଇଟ୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମ ପାଲିରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଗାଈକୁ ଶହ ଶହ ଷଣ୍ଢ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ହଁ। ବାଛୁରୀ କେମିତି ଜାଣିବ କେଉଁ ଷଣ୍ଢର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି Right. ଆମର ପିକେ ଗହିର କେ ଗହିରେ ନା ଯେ ଆଜ୍ଞା